नमस्कार मु मितु आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर चैनल जीतू मितु को। ये हूँ मो सान भाई गोलू तार चुट्टी पड़ो से आग दिन आमे माने तार फोटोशूट करूँ आ ये हूँ तार गत कालीर लुक। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् ममामि सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। आमे माने बे घर बाहरचु सब बड़ लोक मान को गोटे गाड़ी पठे दे आमे बच्चा लोग सब गोटे पाटे आसी आइचु आ एटा होची हम साहू फैमिली। आपण देखुथिबे एबे आमे आसिकी बाबा अखंडलमणि धाम रे पहुंच जाइछंती। आम गोलूर एठी मानसिक थिला सेति में एठी ही प्रथम चुट्टी पड़िबो। खाली सेति नै आम घरर सब पिलांकर प्रथम चुट्टी एठी ही मानसिक थिला आ एठी ही चुट्टी पड़िची आ आज गोलूर भी चुट्टी पड़िबो। आमे आसिकी पहुंचलेनी ए जो मंदिर देखुछंती एटा होचे आरडी धाम रो ठाकुरंग मंदिर। एबे आम गोलूर चुट्टी पका कार्यक्रम भी आरंभ हो गलानी। देखंतु से कांदी के केमती उच्छन होउची। एठी समस्ते निज निज उपाय पूजा चेष्टा कर मोबाइल देखुची किए गेल करुच्ची समस्ते निज इच्छा लगी पड़ते केमती छुआटा भलरे भल देखी दो आ तार चुट्टी पड़िया कार्यक्रम सरी जाऊ। देखु सी कि गोलू तो गोलू गोलू कहीं क्या कथा शुणा जीव ता माँ बिचर धरी धरी नयांता हो फाइनाली तार एंडिंग पोजिशन को पलि आसला तार लगभग सरीगला ठाकुर दयारू भलरे भलरे एबे ताको आम नौचु टे गाधे देबू तापर पूजा जावा पुणी पूजा हम तार से आज ठाकुर को दर्शन कर बहुत बढ़िया से तार सब कार्यक्रम हो जाओ ठाकुर दयारू। चलते जावा आगे देखिए पुणी कौन हो गाधे पाधे नुआ ड्रेस पिंधि मम्मी बापा कूल बसिक ठाकुर पूजा कर देखूँ केमती सुना छुआ हो बस पूरा एठी आमर घर सब लेडीज मैंने अच्छा दी तीन जन को छाड़देले आ समस्ते ये गोटे फ्रेम रे ही आमको देखा मिल। एटा हूँ प्रसिद्ध शिवपीठ बाबा अखंडलमणि मंदिर को जीवा रास्ता। एटा हूँ मुख्य मंदिर आ साइड रे दुकान सब अच्छी आपण मैंने चाहिए भोगराग किणाकिणी करें। देखो ये आगे लिखाई प्रवेश पथ से पथ देकी आम भितर को एंट्री करिया बाकी भितर को मोबाइल एलाउ नहीं जिते पर्यंत मुझे देखी पारि से देखा ये देखो श्रद्धा मैंने केमती भिड़ जमे ठाकुर पाखक जावाई
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆରଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 350 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରାଜା ନୀଳାଦ୍ରି ସମର ସିଂ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଜମି ଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳ ଏକ କଠିନ କଳା ପଥରରେ ବାଜିଥିଲା। ପଥରଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ଆସିବା ପରେ ରକ୍ତ ବଦଳରେ କ୍ଷୀର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏକ ବିଶାଳ ନାଗ ସେହି ପଥରକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦେଖାଗଲା। ସେହି ରାତିରେ ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏକ କାଠର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ପରେ କନିକା ରାଜା ହରିହର ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ରାଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ପଟ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଓଡ଼ିଶାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଏବଂ ମହାଶିବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ତା ସହିତ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଜାଗା ସହିତ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।